Vlogger biya ite. What? Interview. Wala ko na anda mag-question ite. Pagbalik ka palit na niya ite. Tapos ano lang, balik na mo. Never stop, we find our way. Move so fast, we make it last. Chasing time, it's running past. We race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way. Saka matag video kay kaya tagsaka nga toy video. Pagwapa pag yun. Ibabaw. Ala, nanay hawiranan. Last time isaka na ito. Last time isaka na ito niya, wala hawiranan. Salamat yun. We appreciate sa paggama sa kuan di ay. Sa tawan hawiranan. Sa una, kamang-kamang, yun yan ibay. Dere, yung tumikamang ka daw. Dira. May kamang yung dira. Di na siya makamang. Mangunit na lang. Ino ako, bakit kalahinan? Of course, dito ka tarong. Of one, kaya ako dala. Ayaw, yun na. Sige, saka lang ga. No turning round. The thrill of life is what we found. We race the sun, no time to stray. Burning bright, we light the day. Through the fire, come what may. Keep the rhythm all the way. Kanlungan sa lahat ng gulo. Masukal man ang landas, di man tiyak ang wakas lalabay. Para lang samyuin ang sima.